Kena remove. Okay, so kita discuss dulu soalan 2018-2019 ni. Kejap lagi kita akan discuss tutorial chapter 5 kamu. Siapa ada soalan, boleh list downkan dekat kamu punya chat tu. Kejap lagi kita akan discuss. Okay, so 2018-2019. Soalan yang pertama, line L1 and L2 passes through point R and S in the direction of 2I. Ini dengan yang ini. Okay, so ini point kita, ini A kita, ini ialah V kita. Untuk line 1, untuk line 2 ini A kita, ini ialah V kita. So the first question dekat situ dia kata state the equation for line L1 and L2 in the vector form. So simple je lah dekat situ, kita just statekan je. Kita ada A, untuk L1 kita ada R is equals to TV. Ingat kalau soalan tu minta equation of line, benda yang pertama tak kisahlah dia minta Cartesian form ke parametric form ke, benda yang pertama kamu tulis ialah R is equals to A plus TV. Okay, so R is equals to A plus TV. So kita tahu untuk line 1 kita ada R is equals to A kita ialah yang dekat R tu 2I plus 4J minus 3K plus TV kita ialah 2I minus 3J plus 3K. 2I minus 3J plus 4K. Okay, itu untuk kita punya L1. And ada tiga cara tulis vektor. Satu, ini mesti kena ada I, J, K, mesti kena ada ombak dekat bawah ni. Tak ada ombak, itu tak dikira sebagai vektor. Kalau jawapan kamu dekat bawah ni tak ada yang ombak-ombak ni, dia tak bagi markah Kalau jawapan kamu pun kamu letak dalam kurungan, contoh saya letak, contoh ada satu lagi cara untuk tulis vektor. Apa saya nak buat ni? Satu lagi cara untuk tulis vektor, kita ada R is equals to 2, 4, negative 3 plus T 2, negative 3, 4. Okay, mesti dalam triangle punya bracket, tak boleh ada bracket macam ni. Okay, tak boleh bracket macam ni. Kalau bracket macam ni dia kena dalam bentuk column matrix, mesti ke bawah. Okay, tapi final answer tak payah fikir banyak-banyak. Guna cara yang atas ni, yang IJK letak ombak dia dekat bawah. So itu cara-cara untuk tulis vektor. Dan kalau kamu buat jalan kerja kamu, R kamu ni mesti kena ada sampai ke bawah. Sampai ke bawah R kamu tu mesti kena ada. Dia bukan equation dekat sini. Equation of line tu like literally inilah equation of line kamu. R ni mesti kena tulis sampai ke bawah. Okay, itu daripada segi penulisan lah. Ramai yang hilang markah dekat final marks kamu sebab cara penulisan vektor kamu salah. Okay, so line tu kita ada R is equals to A plus TV. Contoh macam ni, R is equals to A plus TV. Lepas tu kamu sambung dekat sini. Equals to kita ada 8I minus 5J plus 9K plus T times dengan I minus 2J plus 3K. Betul ke salah ni? Betul ke salah? Anyone? Jawapan saya bagi kat sini boleh dapat markah ke tidak? Tak ada orang kena jawab. Boleh ke tidak? Salah, Miss. Tidak. Sebab dekat sini mesti kena ada R. Okay? Dia tak boleh equals tu, kamu tak boleh equatekan dia sampai ke bawah. Dia mesti kena like literally jawapan kamu mesti kena ada ini. Okay? So baru dapat marks dekat situ. Itu penulisan nampak macam silly je kat situ tapi ramai yang buat macam tu. Okay, so the second question dia kata hence calculate the angle between line dengan line. So ini saya tak payah buat lah, dah banyak kali sangat kita buat theta is equals to apa, macam mana nak cari angle between two vectors ataupun angle between two lines. Dan wajib mesti kena dalam degree. Okay, mesti kena dalam degree. Okay, so soalan A tak ada masalah. Soalan B. Find the equation of plane containing L1 and 0.7 negative 3, 5 in the Cartesian form. Okay, in the Cartesian form. Tapi kita boleh abaikan dulu Cartesian form tu, apa-apa pun kita akan start dengan vector equation. So dia suruh cari equation of plane. So equation of plane kita ialah R dot N is equals to A dot N. So kita perlukan A, kita perlukan normal kita. So sentiasa lukis, kamu budak-budak fizik mesti biasa lukis ni. Lukis vektor ni ialah senang lah untuk kamu. Like makanan kamu lah vektor ni.
So kita ada plane, equation of plane containing line 1 and point 7 negative 35. Containing maksudnya line dengan point tu betul-betul dekat atas plane kamu. Dia dekat atas plane kita. Okay, ini saya dah bagi dah dalam summary. Kalau tak tahu pergi check summary kamu. Okay, so ini line 1 kamu. So obviously line 1 kita ada vector dia. Okay, obviously line 1 kita ada vector dia. So maksudnya vector dia yang inilah. Inilah vector kita. Untuk line 1 kita. And line 1 kita pun obviously ada point dia. Dia ada point dia. Which is point dia dekat sini ialah inilah yang R, point R. 2, 4, negatif 3. Let's say kita letak point dia sebagai A. A, 2, 4, negatif 3. Okay. Okay, itu ialah a plane containing line 1. Okay, sentiasa tulis. Soalan ni dah banyak kali dah saya ulang. So make sure kamu boleh buat and dia kata containing the point 7, negative 3, 5. So ada satu lagi point dekat atas plane kamu. So let's say kita letak point B 7, negative 3, 5. So siapa ingat apa yang kita kena buat dulu? Apa yang kita kena cari dulu? Nak cari apa dulu? Cari normal. Cari normal. So sebelum kita cari normal mestilah kita kena crosskan dua vektor. So satu lagi vektor yang kita kena gunakan ialah vektor ni lah. Okay. Kita daripada A pergi ke B. So first tugas kamu ialah untuk cari direction vector AB kita dulu. So dah cari direction vector AB. And then lepas dapat direction vector AB, kita perlukan normal kita. So normal kita perpendicular dengan kita punya dua vektor tu. So kita kena crosskan dia lah. So basically normal kita crosskan AB dengan vektor daripada line 1 kita. Okay. Alright, cuba kita cari AB. Padam dulu. Kita cari AB kita. Yang dah buat boleh check. Yang tak buat jangan salin je. Sambil salin tu sambil fikir. So AB kita OB minus OA. So OB kita ialah 7, negative 3, 5. OA kita ialah 2, 4, negative 3. Kalau kamu kira BA pun boleh Kalau kamu kira BA kamu akan dapat jawapan negatif. Tak ada masalah, boleh juga. Okay, direction je berbeza dekat situ. So kat sini kita ada 5, negative 7, 8. Okay. So AB kita 5, negative 7, 8. So macam kita cakap tadi, untuk cari normal kita kena crosskan dua vektor. So apa vektor yang kita ada ni? Vektor daripada line kita dengan direction vektor yang kita cari tadi. So kita ada AB cross dengan vektor daripada line kita. So dekat sini kita ada IJK. AB kita is 5, negative 7, 8. V kita daripada line is 2, negative 3, 4. Okay, daripada line 1 ini ataupun yang ini. Okay, so cari jawapan dia dapat berapa kat sini? Ada yang dah kira? For I plus 4J minus plus K. 4J plus K. Alright, thank you. For I plus 4J plus K. Kalau contoh kamu cari direction vector BA, maybe normal kamu akan dapat negative 4I minus 4J minus 4K. Tak ada masalah pun dekat situ. Nanti bila kita masuk dalam equation of plane, jawapan kamu masih lagi sama. So tinggal nak masuk dalam equation of plane, kita ada R dot normal kita, which is 4, 4, 1 equals to A kita. A tu can be nilai A, point A ataupun point B. Okay, so nak selamat kita letaklah point B kita sebab memang dia ada kat soalan dekat situ. 7, negative 3, 5. Tapi boleh jadi any point dekat atas plane kita. 7, negative 3, 5. So kat sini kita ada 4, 4, 1. So kita ada R dot N. Soalan minta Cartesian form. So terus tukarlah soalan minta Cartesian form. Terus kita tukar, kita ada 4x plus 4y plus z equals to 28 minus 12 plus 5. Okay. Betul ke ni? Okay, so kamu akan dapat 21 dekat sini. Sini ialah 4x plus 4y plus z. So ini ialah Cartesian equation untuk plane kita. Okay, so
Make sure faham betul-betul sebab soalan ni dah banyak kali kita ulang dah. Bila dia kata containing a line and a point, apa yang kita kena buat? Cari direction vector and then kita crosskan dua vector dengan direction vector kita tu. Okay, kalau dia specifically kata line kita perpendicular dengan plane kita, tak payahlah, memang itu normal kamu ialah vector kamu. Okay. So next, kita ada determine whether the line L2 is parallel to plane X plus 5Y plus 3Z equals to 5. Okay, so L2 kita tulislah soalan C. L2 kita ialah 8I minus 5J plus 9K. Uish, betul. 8I minus 5J plus 9K plus T I minus 2J plus 3K. Kenapa yang ramai keluar masuk ni? And then kita ada normal kita, plane kita, equation of plane kita. Let's say kita letak equation of plane 2 dekat situ. So plane 2 kita ada X plus 5Y plus 3Z equals to 5. Okay. So dia suruh determine whether line kita parallel dengan plane kita. Okay, line kita parallel dengan plane kita. So, apa yang kita buat kat sini macam biasalah, untuk nampak jelas, kita lukislah. So contoh kalau kita ada plane kita. Kita ada plane. Okay. Oh, tiba-tiba dia tak jadi plane pula. Okay. Kita ada plane kita. Line L2 kita, ini ialah plane 2 kita lah. Line L2 kita parallel dengan plane kita, dia sudah determine, okay? Contohlah kita kata dia parallel. So L2 kita parallel mestilah sama ada dia duduk atas plane kita, betul tak? Okay, dia duduk atas plane kita, contoh. So ini ialah nama parallel. So ini L2 kita. Okay, plane 2 kita ada normal. Untuk plane 2 kita ada normal kita. So, ini ialah normal 2 kita. Okay, contoh. Kalaulah plane kita parallel dengan line 2 kita, maksudnya vektor daripada line 2 kamu, mestilah perpendicular dengan normal kita. Okay, faham tak? Kalau kita punya line parallel dengan plane kita, vektor daripada line kamu mestilah perpendicular dengan normal kita. So apa yang kita nak showkan sebenarnya ialah sama ada kita punya vektor daripada kita punya line perpendicular dengan kita punya normal. Macam mana nak show kan kalau A perpendicular to B? Macam nak show kan kalau A perpendicular to B? V pula. A cross B ke A dot B? Perpendicular. A dot B. Dot B. Okay, thank you. A dot B equals to 0. Okay, ingat kamu punya properties. Kalau A dot B equals to 0, A perpendicular to B. Inilah properties yang sangat-sangat penting sekali. Kalau A cross B equals to 0, A parallel to B. So, cubalah macam mana cara untuk kamu hafal ni, tapi kamu kena hafal. Okay, mesti kena hafal. Kalau dia dot, dia perpendicular. Kalau dia cross, dia parallel. So dekat soalan ni dia just nak confusekan kamu. Dia sebut parallel. Dia sebut parallel kat sini. Tapi kita bukan guna cross sebab dia antara line dengan plane. Okay, dia antara line dengan plane. So apa yang kita tengok ialah vektor dengan normal kita. So kita akan showkan V kita perpendicular dengan normal kita. Therefore kita ada V kita dot dengan normal kita must be equals to 0. Okay. So itu kita punya apa yang ada dalam kepala kita lah. So kita tengoklah sama ada dia equals to 0 ataupun tidak. So V dot N, V kita ialah this one. 1, -2, 3. 1, -2, 3. Dot dengan normal kita. Normal kita 1, 5, 3. At this point, jangan cakap tak tahu macam mana nak cari normal lah. So kalau kita kira kat sini 1, -10 tambah 9, which is kita dapat 0. Betul? Kita dapat 0. So by using properties yang kita decide dekat sini, kita tahulah yang V dot N equals to 0. So V is perpendicular to N,
Therefore, V is parallel, bukan, line is parallel to the plane. Okay, semua tu kamu kena tulis dalam ayat lah sebab dia suruh show. So since V dot N is equals to 0, V is perpendicular to N, therefore line 2 kita is parallel to plane 2 kita. Okay, so shown lah dekat sini. So dia just confusekan kamu, dia sebut parallel tapi sebenarnya kita nak cari yang perpendicular. Okay, ingat kamu kena work on normal dengan vector kita. Okay, apa pun angle semua tu kita work on normal dengan vector kita. Okay, so itu soalan 2018, 2019. Ada soalan? Ya, ada Miss. Okay. Ya. Okay, soalan A ni je dah 5 marks. Soalan B ni pun 5 marks. Soalan C ni 4 marks. Okay, untuk satu soalan ni je ada 14 marks. Banyak And tak susah mana lagi-lagi untuk soalan A ni. Kamu just statekan je vector equation tu. Kalau kamu tahu A plus QB, 3 marks je dekat situ. So, saya harap kamu boleh sekolah dekat topik vector ni sebab kamu pelajar-pelajar CP ni, modul 2 ni sepatutnya vector ni tak ada masalah untuk kamu. Saya rasa pun dia tak ada masalah untuk kamu. Okay, saya pun pelajar modul 2, sepatutnya tak ada masalah lah. Okay, so sebelum kita pergi ke pasir yang seterusnya ni, kita tengok tutorial kita. Okay, siapa ada soalan boleh teruskan bagi dekat chat kita ni. So, chapter 5. Semua orang dah buat sampai mana tutorial? Jauh tak pergi? Pergi jauh tak? 26 Miss. Boleh lah Miss. Boleh lah. Okay. Soalan 9. Soalan 9 saya tak nak bincang lah. Soalan 9 soalan yang sama dengan nota kamu. Okay. Soalan 9 yang sama dengan nota kamu. Example. Ya, terima kasih. Soalan 9 sama dengan nota example. Saya pun tak jumpa dah. Example 19. Okay, example 19 kat situ. Okay. Kalau tak faham, cuba buat dulu malam ni. Tengok balik nota kamu. Cuba buat malam ni. Kalau tak faham juga, esok kita akan discuss. Okay, soalan 7. Find the modulus and direction cosine. Ini straightforward soalan ni. Modulus tu ialah kamu punya magnitude. Okay, inilah magnitude kita. Guna je lah formula. Okay. Direction cosine kamu tu ialah cos alpha, cos beta, cos gamma kamu. Apa? Okay, memang like literally dia ialah cos alpha sama dengan apa? Vector over dengan magnitude kita. Okay, sama. Tengok nota kamu. Okay, sebab itu straightforward question je. Soalan 19. 19D. Okay. 19D. Okay. D 20. Okay. Yang lain jangan tengok je sama-sama. Kenapa ni? Okay, 19D. Soalan 19D ni sebenarnya kan simple je. Cuma sikit je dia confusekan kamu kat situ. Dia bagi X equals to 2. Okay. Yang belum sampai tengok dulu. Yang belum sampai 19D tu tengok-tengok dulu apa yang patut kamu buat.
Okay, so dekat sini kita ada kita punya parametric equation of line kita dengan Cartesian equation, vector equation of plane kita. Apa soalan yang minta sebenarnya? Apa yang dia nak? Angle between line dengan plane. So dia nak angle between line dengan plane. So firstly kita perlukan vector dengan kita punya normal lah. Okay, so dekat situ dia bagi kita line. So kita ada line 4 kita, x equals to 2, y minus 1 over 2 equals to z minus 2 over 3. So selalunya macam saya dah explain juga dekat summary, tolong jangan terus tengok 3, 2 over 1. Tidak sebab kamu perasan dekat atas ni dia ada x equals to 2 dekat situ. Dia bukan x minus 2 sahaja, dia x equals to 2. Okay, so apa yang kita buat dekat sini, ini obviously 3 ni betul lah, maksudnya 2j plus 3k. So x equals to 2 ni, ini ialah kamu punya Cartesian equation sebenarnya. Silap. Parametric. Sorry. Okay, ya betul. Ini ialah Cartesian equation kita. So kalau kita susun lah, contoh kita ada x equals to 2. So y kita is equals to 2t plus 1. Z kita is equals to 3t plus 2. Okay. So obviously kita tahu yang depan t kita ni ialah vektor kita. So untuk x tak ada t. Maksudnya dekat sini dia ialah plus 0t. So v kita untuk x tu 0 lah. So kamu punya vektor for kamu ialah 0i plus 2j plus 3k. Okay, itu ialah vektor kamu untuk line ni. So be careful dekat situ, jangan tengok terus bawah ni apa. Okay, dia bukan over 1 sebab dia equals dekat situ. Sama juga macam saya cakap, depan ni mesti kena 1. So jangan terus tengok bila dia bagi parametric equation, jangan terus, bukan parametric, ini Cartesian. Kalau dia bagi Cartesian equation, jangan terus tengok apa yang dekat bawah ni. Okay, susun balik jadikan dia parametric equation. Okay, so kita ada equation of plane juga. Equation of plane kita is r dot I plus 2j minus k equals to 11. So dia suruh cari angle between line dengan plane. So kita perlukan normal kita kat sini. Kita tahu normal for kita ialah I plus 2j minus k lah. So dah tahu dua-dua ni boleh cari macam biasa. So kita tahu theta kita equals to cos inverse normal kita 1, 2, negatif 1 dot dengan 0 to 3 over dengan magnitude kita lah. So sini magnitude kita 1 plus 4 plus 1 kita ada 6. Sini kita ada 4 plus 9 kita ada 13. Okay. So di sini dapat berapa? Cuba kira. Nak cari angle between line dengan plane So sentiasa ingat angle between line dengan plane sebenarnya kita cari beta kita dulu. Beta kita Saya cakap inilah kali terakhir saya cakap, sekali terakhir juga saya explain. Kita ada plane kita ada normal. Okay, plane kita ada normal. Kita ada line kita. Ini line kita, line 4 contoh, ini plane 4. Okay, line kita ada vector. Okay, so bila kita guna formula ni antara normal dengan vector kita. So kita sebenarnya tengah cari angle yang di sini. Normal dengan vector kita. Normal dengan vector kita. So kita sebenarnya cari angle yang di sini. So ini ialah beta kamu. Tapi soalan tak minta angle between normal dengan vector. Soalan minta angle between line dengan plane. So angle between line dengan plane kita yang dekat sini lah. So ini theta kita. So jangan lupa tolak. Okay, 90 tolak dengan beta kita. So beta kamu ni dapat berapa? Ada orang yang kira? 83.5. 83.5. So theta is 90 minus 83.5. Okay, dapatlah jawapan dekat situ. So careful dengan kita punya equation of line kita sebab dia boleh manipulate kamu lah. Tukar-tukar sikit. Okay, so soalan 20. Itu soalan 19D.
Soalan 20. Okay, kalau kamu tengok nota kamu dekat muka surat pertama sekali, saya ada tulis dekat situ x, y plane z equals to 0. Okay, kamu tengok vectors in 3D. Kalau kamu betul-betul salin lah. Saya ada tulis x, y plane z equals to 0, y, z plane, x equals to 0, x, z plane, y equals to 0. So apa maksud benda tu sebenarnya? Okay, so sekarang kita nak terangkan. Soalan ni dia kata find the coordinates of the point where the line with parametric equation intersect plane kita. So basically kita sebenarnya nak cari intersection point between line dengan plane kita lah. Okay, so sekarang contoh kita tahu, kita buat yang A lah, kita ada x, o, z plane kita tu ataupun x, z plane je. Okay, kita ada axis kita. Sekejap ni. Kita ada axis x, x dengan z axis dan kita ada y axis. Okay, so x, o, z plane, ini o lah. Ini o lah obviously, origin kita. So x, o, z plane ialah x, o, z plane. So ini plane kamu dekat sini. Okay, so plane kita dekat sini sebenarnya. Okay, kalau kamu ingat kita ada belajar plane kita, normal dia, apa normal dia? Siapa ingat? Apa normal untuk x, o, z plane ni? J. J, okay, so J sebab dia sama arah dengan Y kita, okay, X ialah I, Z, K, Y ialah J. So sebab dia parallel dengan Y axis kita, so normal kita ialah J. So contoh kalau kita tulis kita punya equation of plane kita R dot N is equals to A dot N. R dot N is equals to A dot N. So normal kita ialah J. So J sajalah. So 0I plus 0I plus J plus 0K. So tinggal J je lah kat sini. Okay. So ataupun kita boleh tulis juga vektor kita untuk normal kita ialah, macam mana saya nak tulis ni? 0, 1, 0. Okay. So untuk A dot N ni, A tu is any point on the plane kita, any point on the plane kita. So any point on the plane kita, bila dia intersect dengan normal kita, dia akan jadi perpendicular. Okay, so bila A dot N, A perpendicular to N, A dot N akan equals to 0 lah dekat sini. Okay, kenapa dia equals to 0? Sebab A ni perpendicular to N dekat sini. Okay, sebab dia perpendicular. Okay. So kita end up dengan R dot J equals to 0. So kalau saya nak tukarkan dia kepada Cartesian equation, so obviously kat sini tinggal J je. So J je maksudnya tinggal Y sahajalah. Okay, tinggal satu Y, betul tak? So kat sini kita end up dengan Y equals to 0. Okay, so kalau siapa tak nampak, saya tulis balik lah. Kita ada X, Y, Z. Ini ialah R kamu. Dot dengan 0I plus J plus 0K. Ini ialah normal kamu lah. So ini equals to 0. A dot N equals to 0. So bila kita darabkan, kita akan tinggal Y equals to 0 lah. Sebab tu tadi dalam nota yang first tadi saya cakap, bila kita cerita pasal X, Z plane, kita akan dapat Y equals to 0 dekat situ. Okay, so bila kita ada Y equals to 0, kita ada parametric equation of line dekat sini. So macam biasalah apa yang kita buat, kita dah ada Y equals to 0 dekat situ. Kita substitutekan Y equals to 0 tu dekat dalam ni. So kita akan dapat kosong is equals to 3 plus T. Kita akan dapat nilai T kita which is negative 3. So the next thing yang kita kena buat ialah substitute lah balik dalam nilai X kita. So kita ada 1 minus negative 3 equals to 4. Z equals to 3 minus 2 times negative 3. Kita ada 9 ke? 3 minus 3 plus 6. Kita dapat 9. So coordinate untuk kita punya intersection point between parametric equation of line dengan X or Z plane kita ialah X kita 4, Y kita 0, Z kita 9 dekat sini. Okay? Boleh faham dekat situ?
Faham, Miss. So dia lain sikit lah dengan cara kita cari parametric equation of line. Yang penting kalau kamu tahu x, o, z plane kamu ni y equals to 0, kamu boleh jawab lah. Okay. Dia punya nilai ialah y equals to 0 tapi normal dia ialah j dekat situ. Okay. So itu soalan 20. So soalan 31. Soalan 31. 31A. Selalu orang tanya 31C. Okay, sebelum kita pergi 31 ni, tak ada lagi ke soalan lain? Yang lain-lain, 2 orang je tanya. Lagi 46 orang, tak ada soalan ke? Berapa orang yang dah sampai nombor 10? Angkat tangan. Baguslah. Salah macam ni. Kamu kena buat saya memang tak nampak. Angkatlah tangan ramai-ramai. Ini antara kamu dengan diri kamu lah. Kalau kamu tak boleh nak habiskan, cuba juga cari masa untuk habiskan, okay? Saya memang pergi laju, betul kita memang pergi laju sebenarnya. Sebabnya kita boleh je lagi untuk dekat vectors tapi saya dah masuk chapter 9. Tapi tak apa, supaya nanti kita akan ada masa untuk revision. Okay, kita boleh banyak sikit masa kita untuk buat soalan revision kita. Kita akan buat banyak lagi soalan past year. Okay, sebelum kita pergi soalan 31 tu, saya nak discuss soalan. Sekarang pukul berapa dah? 9. Soalan 16, C dengan D. Soalan 16, C dengan D. So ini yang saya cakap tadi. Soalan 16C dia kata point A perpendicular to the line, sorry dia suruh cari find the vector equation of the plane containing point A and perpendicular to line. So basically untuk soalan C ni kita ada plane, ada point A, ada line kita. Ini ialah line kita. Line kita dia perpendicular. So ini vector kita lah. Which is vector kita akan sama dengan normal kita dekat situ. Okay. So untuk soalan D pula, soalan D ialah sama dengan soalan yang kita buat tadi. Okay, sebab dia tak cakap perpendicular, dia just cakap contain point A dengan line with equation apa yang dia bagilah. So basically untuk soalan D, kita ada point, line kita duduk dekat atas kita punya plane. So ini ada vector kita, so apa yang kita kena buat, kita kena cari direction vector antara point dengan line kamu. So ini saya dah explain kali. And then kita kena cari kita punya normal. Okay, so nampakkan beza apa dekat situ. Okay, so soalan 22. Soalan 22. Find the point of intersection between two lines. So kita belajar intersection point between line dengan plane. Okay, kita ada belajar angle between lines, angle between two lines, angle between two planes, angle between line dengan plane, and kita belajar terus intersection point between line dengan plane. Kita tak ada belajar angle between point of intersection between two lines ni. Tapi simple je, sama je. Okay. Saya discuss sikit Yang tak buat lagi tu nanti bila buat tu bolehlah kamu fikir. Okay. Point of intersection between two lines. So sama juga bila kita cari point of intersection je mesti kita perlukan parametric equation of line macam soalan yang kita buat tadi. Kita nak cari point of intersection, kita perlukan parametric equation of line dekat sini. Okay, so kita ada parametric equation of line, kita jadikan dia parametric equation of line. So dekat sini jelaslah ini over 1 kat sini. Okay, so jelas kat situ over 1. So vektor kamu tukarlah. Kita ada x is equals to 2 plus t. So ini untuk line 1 kita. Kita ada y is equals to 3t plus 2. Z is equals to, ni pun over 1 juga, t plus 3. So untuk line 2 kita ada x is equals to, berapa tu? 2 plus t. Y is equals to 3 plus 4t. Z is equals to 4 plus 2t. Okay. So kalau kita nak cari intersection point between lines dengan plane, between line dengan plane, parametric equation of line sebab kita dalam Cartesian equation of plane. Tapi kalau kita nak cari between line dengan line,
basically kita just equatekan lah dua equation ni. Okay, kamu boleh pilih yang mana-mana satu, kita equatekan dia. Contoh saya pilih yang X. Tapi apa yang kamu nampak dekat situ jelas X line 1 dengan X line 2 sama. Kita ada 2 plus 2 is equals 2 plus 2. Obviously kita tak boleh nak cari T kita sebab T minus T dia akan jadi 0 lah kan. So yang ni kita tak boleh guna lah. So janganlah risau, tak boleh guna, biarlah. Kita teruskanlah kepada yang seterusnya. Kita guna yang Y pula. So kita equatekan, kita ada 3T plus 2 is equals to 3 plus 4T. So kat sini kamu akan dapat T is equals to negative 1. Okay, so sama juga bila kita dah ada T, kita just substitutekan jalan balik dalam X, Y, Z kita. Nak substitutekan sini boleh, dekat line 2 boleh, nak substitutekan dekat line 1 pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, so basically kita ada 2 plus negative 1, kita dapat 1, Y kita akan dapat 3 minus 4, kita akan dapat negative 1, Z kita akan dapat 4 minus 2, kita akan dapat 2. So intersection point dia akan jadi 1, negative 1 dengan 2. Okay, so bila kita cakap pasal intersection point je, kamu perlukan parametric equation of line. Okay, and then masukkan dalam kita punya apa-apa yang kamu cari lah. Okay, so itu soalan 22. Faham ke? Boleh ke? Faham, Miss. Okay. Alright, soalan 31. Saya tak nak bincang lagi soalan 31. Esok saya akan bincang dalam tutorial. Saya nak kamu cuba buat dulu. Yang belum buat, hari ni buat, malam ni buat soalan 31. Esok kita akan buat. Lagi-lagi soalan 31C. Saya nak kamu cuba buat dulu. Okay. So, kita ada masa lagi. Saya nak bincang satu lagi soalan past year. Okay, soalan 2014, 2015. Okay, salin dulu soalan. Cuba dulu.
Okay, soalan 2014-2015. Okay, selain daripada application, main concern mesti tengok dekat, jangan lupa kita punya scalar product dengan vector product properties, lagi-lagi properties yang selalu sangat dilupakan. So make sure kamu tengok properties kamu. Soalan kadang-kadang kalau kamu tak bernasib baiklah, soalan tahun tu ialah soalan properties semata-mata. So kena fokuskan juga dekat soalan properties, scalar dengan vector product kamu. Okay, so kalau kita tengok kat sini dia bagi PQ, direction vector PQ which is sama dengan A, direction vector PR which is sama dengan B, and dia bagi coordinate of R sahaja. Okay, so kita tak ada coordinate of Q, so tak ada masalah lah. So soalan yang pertama, kenapa tiba-tiba ada hands? Given where and the coordinate. Tak tahulah. Okay, show that A and B are not perpendicular. Okay, lagi sekali kalau A perpendicular to B, apa yang kita tahu? A perpendicular Sama dengan kosong. Equal to 0. equals to 0. Okay, janganlah equals to 0 je. Saya tak dengar apa yang depan tu. Depan, belakang ni obviously semua orang tahu equals to 0. A dot B. A dot B equals to 0. Okay, janganlah jawab equals to 0 je. A dot B, sekarang kamu fikir macam mana kamu nak ingat. Perpendicular, A dot B, parallel, A cross B. Okay, so itu yang kita tahu, tapi soalan ni kata dia not perpendicular. So apalah, tak ada masalah lah, kita just buat je lah A dot B kita. So kita ada A dot B is equals to kita ada 3, -1, 1 dot dengan 2, 1, -3. So kat sini kamu akan dapat 6 minus 1 minus 3 which is kita dapat 2. Okay, so since kita dapat 2 and 2 is not equals to 0 dekat sini. So macam biasa kena ada conclusion, since A dot B is not equals to 0, A is not perpendicular to B. Okay, simple je. Okay, itu soalan A lah, A1. Soalan A2 nampak macam susah tapi basically kita just substitutekan je. Contoh A, kita substitutekan dalam A cross B. Kat sini A cross B bukan A at B. A cross B. So kita crosskan A dengan B kita, cari magnitude dia and then squarekan dia. Contoh kat sini kita ada A cross B. A cross B kita is equals to, kita ada IJK. IJK A kita is 3, -1, 1. B kita 2, 1, -3. Supposedly kat sini kamu akan dapat 2i, nanti kamu kira lah plus 11j plus 5k kat sini. Okay, so kita teruskan. Dia nak magnitude A cross B square. So kita dah cari A cross B, so kita perlu carikan kita punya magnitude. So magnitude kita is 2 square plus 11 square plus 5 square. Dapat berapa? Tolong kira. Square root 5 square root 6, Miss. 5 square root 6. Okay, 5 square root 6. 5 square root 6. Okay, so tapi kat sini dia minta magnitude A cross B square. So kita cari A cross B square. Basically just squarekan je lah 5 square root 6 tu. So kita akan dapat 25 times 6, kita akan dapat 150 dekat sini. Okay, so untuk part B, yang ni yang left hand side kita lah. So ini left hand side kita. So untuk right hand side sama juga, cari benda macam biasa, cari magnitude of A, kita squarekan, cari magnitude of B, kita squarekan, dot product kita which is 2 kat sini, kita squarekan, which is kamu akan end up dengan 150 juga. So settle dekat situ and then buatlah conclusion dia, tulis balik benda ni. Okay, so soalan B, find the area of triangle. Apa formula area of triangle kita? Equals to? One over 2. 1 over 2?
1 over 2 je. 1 over 2 apa tu? I. Magnitude A cross B. Okay, betul. A Magnitude cross B. magnitude A cross B. Tapi dalam soalan ni sekarang dia cakap ialah area of PQR. So apa yang kita kena buat ialah magnitude PQ cross PR. Okay. So basically sama jugalah sebab PQ kita sama dengan A, PR kita sama dengan B dekat situ. Okay. So itu kamu boleh cari sendirilah. Okay, soalan A C. cross B. Okay. Soalan C. Find the Cartesian equation. Okay, Cartesian equation. Sentiasa ingat. Kalau dia tanya Cartesian equation ke, dia tanya parametric equation ke, sentiasa mula dengan vector equation kita dulu. Okay, find the Cartesian equation for the plane that passes through 3 points. Okay, ini kita dah buat lah, passes through 3 points. C, equation of plane. So tulis je dulu, kalau kamu tak ada idea sangat, tulis je dulu r dot n is equals to a dot n. So ini basic, mesti kena tahulah. So kita ada plane kita, and then kita ada 3 points dekat atas plane kita. Kita ada point P, point Q, point R. Okay. So untuk cari equation of plane kita perlukan normal. So untuk dapatkan normal kita kena crosskan dua vektor kita. So basically kita just cari PQ dengan PR. Tak payah cari sebab kita dah ada PQ dengan PR kita. Cumanya kita cuma perlu cari normal dia. Okay. So normal dia ialah PQ cross PR pun sama juga, kamu sebenarnya dah cari dah dekat sini. Okay. So soalan ni berkaitan daripada soalan A berkaitan. So baca elok-elok supaya kamu tak buang masa cari banyak kali. Contoh kat sini, ini PQ cross PR. Sebenarnya A cross B, kita dapat dah jawapan dekat sini. Okay. Sama jugalah dekat normal kita kat sini. So normal kita sebenarnya ialah PQ cross PR, which is dia sama juga dengan A cross B. So basically jawapan dia yang inilah dekat sini. Okay. And then substitutekan masuk dalam equation of plane kita. Okay. Itu boleh buat sendirilah. Soalan C. Find the Cartesian equation for the line that passes through point R and perpendicular to the plane in part 1. Ini sama macam soalan tutorial tadi. Sama juga, dah explain banyak kali dah. Okay. Sebelum tu tadi saya cakap pasal equation of plane. Normal kita dapat, kita crosskan PQ dengan PR. A kamu ni boleh jadi any point any point. Boleh letak P, boleh letak Q, boleh letak R. Tapi dalam case kita tak ada point PQR. Tak boleh letak 3, -1, 1 Ini bukan point. Ini ialah direction vector kamu. So dia bagi kamu dekat sini satu je point kita. R 301. So A kamu ialah R kamu lah kiranya. So be careful, tak boleh letak PR ni. Ini bukan point. Okay. Point tu ialah coordinate. A kamu ni ialah coordinate. Ramai yang salah dekat sini. Okay. So itu 2014-2015 sama juga. Soalan tak susah pun untuk tahun ni. Tahun 2014-2015. Okay. So esok saya akan sambung discuss soalan past year 2015-2016. So kalau sempat boleh buat dulu. Dengan esok saya akan kita akan bincang sikit chapter 9 kita. Okay. Esok kelas macam biasa CP18 jam 9, CP14 jam 3. Okay. Siapa ada soalan boleh tanya besok, kumpulkan soalan tutorial kamu besok. Yang tak sampai nombor 10 lagi tu tolong pergi cepat sikit lah Okay. So, kamu kena usaha lebih sikit. Saya tak boleh nak marah kamu sebab saya tahu kamu banyak kelas, kamu banyak kerja juga. Tapi kamu kena usaha lebih sikit lah, guna masa yang sebaiknya. Ada apa-apa soalan? Tak ada, Miss. Okay, kalau tak ada itu sahaja untuk hari ini. Thank you class. Thank you, Miss. Alright, thank you, Miss. 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 Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Sama-sama.